दिल डूबा डूबा गोरी तोरे प्यार में का जादू कर दिली रे मोके नींद ना लगे मोके चैन ना लगे गोरी तोरे प्यार में मोके नींद ना लगे मोके चैन ना लगे गोरी तोरे प्यार में आदिवासी भाईगिलाके जोहार और आमार अखमिया भाई बंधुसकलक सकलोके नमस्कार जनाइছোঁ। আজি 50টা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিবৰ বাবে মানে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এইটো গীতটি মানে আগলৈও আপোনালোকে মৰম দি থাকিব আৰু মানে যিবিলাক মই মানে নতুন মানে হেৰি কৰিম গীত উলিয়াম আপোনালোকৰ বাবে সকলো গীতবোৰকে মানে আপোনালোকে মানে হেৰি ছাপোৰ্ট কৰিব, এনেকুৱা লাইক কৰিব, মৰম দিব, তাৰে মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ইমানটো মানে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈও মানে এনেকুৱা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দি থাকিব যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰিম। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মানে বিশেষ তেনেকুৱা ক'বলগীয়া একো নাই। গীতটিক যে আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে সেইটো কাৰণে মানে মই মোৰ মুখত মানে এনেকুৱা ভাষা নাই যে মই আপোনালোকক জনাম আৰু। তো বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট দি থাকিব আগলৈও। আৰু आंधर आदिवासी भाईगिलाके बोली आंधर आदिवासी बंधुगिलाके बोली बहुत धन्यवाद तोरा जे माने मोका सपोर्ट करला और आगे में माने सपोर्ट दिबा बोली के बहुत एक माने आशा राखी और तोदर सपोर्ट में और नतुन गान हमी तोदर माजे में माने बिला दीते पारबो बा छाड़ी दीते पारबो, तोरा देखे पारबी, एन्जॉय करते पारबी। तो बेसि विशेष तो नाइखे आजिकाली भिडिओ में। तो मैं उठार कारण मैंने हेरी आज ये भिडिओ बनाली जे तोरा मैंने बहुत सपोर्ट करली माने मोर चैनलटा बनाई के बेसि दिन नाई नतुन चैनल लगे और आगे मैं 2-3टा मान गान हेरी करी रिलीज करी किन्तु ओटा गाना गिला माने जन गिला हेरी रहा चैनलटा रहा ओटा अलग किबा एक प्रॉब्लम हल माने। तो ओई प्रॉब्लम हुआ गति के माने चैनलटा आए बारू मैं माने किबा पासपोर्ट एरकम माने किबा माने मिस हो गला। तो ये कारण मैं वोटा चैनलटा मैं माने हेरी एन यूज नहीं करा। तो एन बर्तमान माने ये चैनलटा जोटा माने राजा आदिवासी म्यूजिक जोटा मोर यूट्यूब चैनल लगे ये यूट्यूब चैनलटाके मैं माने यूज करब और आशा करी तोरा और सपोर्ट करबी और गानटाके माने बहुत लगे शेयर करबी। तो मैं अखमिया आमार जी भाई बंधु आछे भंटी आछे बाइदेउ आछे सकलोके কৈছোঁ जे मोर माने आगर एटा चैनल आছিলে সেই चैनलটো মানে মই এতিয়া ইউজ নকৰোঁ পাছপোৰ্ট মিছ হোৱাৰ কাৰণে জিমেল চিমেল সব গোটেইখিনি মানে মিছ হৈ থাকিলে। তো সেইটো কাৰণে মই সেইটো মানে চেনেলটো মই ইউজ নকৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো যোনটো মানে ৰাজা আদিবাসী মিউজিক বুলিকে যোনটো মোৰ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ইউটিউব চেনেলটো, সেই ইউটিউব চেনেলটোতে মই মানে গোটেইখিনি মানে যিমান মানে মোৰ নতুন গীত আহিব গোটেইখিনি আপোনালোকে তাতে পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আগলৈও তেনেকৈ আপোনালোকে মানে ছাপোৰ্ট দি থাকিব বুলি। আৰু বেছি এনেকুৱা বিশেষ একো নাই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ কাৰণে। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰি আছোঁ যে আৰু এতিয়া বৰ্তমানতো মই বেংগলত আছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ এপ্ৰিল মাহত যেতিয়া মানে ইলেকশ্যন আছে তেতিয়া মই গৈ আছোঁ। সেইটো সময়ত মানে আৰু এটা নতুন গীত আপোনালোকে পাব। আশা কৰিছোঁ এইটো যেনেকৈ মানে মৰম দিছে সেই গীতটিকো আপোনালোকে মৰম দিব বুলি। তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো চাইনিং অফ কৰিছোঁ। টাটা, বাই বাই, জয় আই অসম, জয় জুবিন দা।